السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ سنة أولى متوسط، نقوم بحل هذا الموضوع لاختبار الفصل الأول. اختبار الفصل الأول لغة فرنسية، المستوى الأولى متوسط. عندنا تكست حول ليكيليبر أليمونتير، توازن الغذائي. هذا النص يحتوي على 3 فقرات: الفقرة الأولى، الفقرة الثانية، الفقرة الثالثة. باراجراف 1، باراجراف 2، باراجراف 3. دوك راح نبداو نقراو كل باراجراف وحده. نبداو نقراو لو باراجراف 1. عندنا نبداو. Bien manger, c'est adopter une alimentation variée et équilibrée, c'est-à-dire manger de tout, mais en quantité adaptée. Cela consiste à privilégier les aliments bénéfiques à notre santé: fruits, légumes, féculents, poissons, viande. واش حاب يقول؟ نعاود نشرح. bien manger، نبداو من الاول. bien manger c'est adopter une alimentation variée et équilibrée. واش معناتها؟ معناتها الاكل الجيد هو اتباع نظام غذائي متنوع ومتوازن. زيدوا السطر الثاني، قال لكم c'est-à-dire manger de tout mais en quantité adaptée. معناتها ناكلوا كلش بصح بكميات مناسبة. Cela consiste à privilégier les aliments bénéfiques. واش معناتها؟ هذا يعتمد على تفضيل الأطعمة المفيدة. bénéfique à notre santé، المفيدة لصحتنا. fruits، شوفوا بين قوسين واش كاتب entre parenthèses: fruits, légumes, féculents, poissons, viande. معناتها الفواكه، الخضر، النشاء. féculents معناتها النشاء، نشويات. poisson اسماك. viande اللحوم. هذه هي. Deuxième paragraphe. Cet équilibre alimentaire ne se construit pas sur un repas ou une journée, mais plutôt sur la semaine. شوفوا انا قريت السطر الاول والنص تاع السطر الثاني. واش قال لكم؟ cet équilibre alimentaire ne se construit pas sur un repas ou une journée, mais plutôt sur la semaine. قال لك هذا التوازن الغذائي ما يتبناش على وجبة واحدة ولا على يوم واحد، راه mais plutôt sur la semaine، mais على مدار الأسبوع. لازم نتبعوا l'équilibre alimentaire ولا نظام غذائي على مدار الأسبوع. c'est pour cela، نكملوا شتو وين كاين نقطة. c'est pour cela في السطر الثاني. c'est pour cela qu'il n'existe ni aliment interdit ni aliment miracle. على هذا ما يكزيستيش، ما كاش، لا يوجد أطعمة معجزة أو أطعمة ممنوعة، أطعمة ممنوعة أو أطعمة معجزة. Tout est une question de choix et de quantité. قال لك كلش question de choix et de quantité، تاع اختيار، يتعلق بالاختيار وبالكمية. Combiné à une activité physique régulière. راني في السطر الرابع. Combiné à une activité physique régulière. Une alimentation adaptée contribue à limiter la prise de poids, mais également un certain nombre de problèmes de santé, comme les cancers, le diabète de type 2, l'excès de cholestérol, les maladies cardiovasculaires. نعود نقولوا السطر الرابع باش نشرح لكم واش حاب يقول. السطر الثالث، السطر الرابع. combiné، وين كاين النقطة؟ combiné à une activité physique régulière. قال لك مع تمارين رياضية منتظمة. هذا النظام الغذائي كي نتابعوه نزيدوا معاه combiné، نزيدوا معاه تمارين رياضية منتظمة. Une alimentation، روحوا للسطر الخامس. Une alimentation adaptée contribue à limiter la prise de poids. قال لك النظام الغذائي المناسب
ينقص لنا ما يخليناش نزيدوا في الوزن. mais également un certain nombre de problèmes de santé. قال لك وثاني يساعد على الحد من زيادة الوزن، وأيضا من المشكلات الصحية، ينقص من المشكلات الصحية مثل مرض السكري من النوع الثاني، لو كونسير كوم لي كونسير كيما السرطانات، أمراض السرطان، لو ديابيت دو تيب 2 مرض السكري من النوع الثاني، زيادة الكوليسترول، ليكسي دو كوليسترول ما يزيدش الكوليسترول، وأمراض القلب والأوعية الدموية، ولي مالادي كارديو فاسكولير etc. إلى آخره. Troisième paragraphe, nous allons voir le troisième paragraphe. Boire du l'eau pendant et entre les repas fait aussi partie d'un bon équilibre alimentaire. C'est pour cela que les sodas ne doivent être consommés qu'occasionnellement. Manger, bouger. .fr. Bon, هنا واش قال لكم؟ نعاودو نقراو. boire du l'eau pendant et entre les repas. كي نشربوا الماء أثناء ولا entre les repas ولا بين الوجبات. fait aussi partie d'un bon équilibre alimentaire. هو جزء من نظام غذائي جيد. C'est pour cela que les sodas ne doivent être consommés qu'occasionnellement. على هذه لي صودا معناتها المشروبات الغازية لازم نشربوهم غير خطرة على خطرة. هذه هي ne doivent être consommés qu'occasionnellement. لازم نكونسوميوهم غير خطرة على خطرة. نروحوا الآن للأسئلة. عندنا compréhension de l'écrit، فهم المقروء المكتوب. عندنا choisi la bonne réponse، كم choisi اختار الإجابة الصحيحة، الإجابة المليحة. قال لك ce texte est de type informatif, narratif, explicatif. هل هو يعطينا informatif معناتها يعطينا معلومات اللي هو خبري، narratif وصفي، سردي عفوا نغاتيف سردي، اكسبليكاتيف تفسيري. اكسبليكاتيف شوفوا تاع لا سونتي ولا تاع الاخر هذوك كاع اكسبليكاتيف، راه يشرح تفسيري، راه يفسر لنا. Quel est le sujet abordé dans ce texte؟ واش هو الموضوع اللي رانا طرقنا له في التكست هذا؟ l'équilibre alimentaire. الموضوع هو l'équilibre الغذائي. Troisième question, relève du texte la définition de bien manger. من النص نشوفوا la définition شرح de bien manger. شفتوا في البداية تاع النص واش راهم كاتبين تاع التكست؟ Bien manger, c'est adopter une alimentation variée et équilibrée, c'est-à-dire manger de tout mais en quantité adaptée. قال لكم bien manger في بداية النص كان يقول لكم bien manger, c'est adopter une alimentation variée et équilibrée. هي اتباع نظام غذائي متنوع ومتوازن، c'est-à-dire manger de tout معناتها ناكلو كلش mais en quantité adaptée بكميات مناسبة، ناكلو كلش بكميات مناسبة. Réponds par vrai ou faux. قال لكم هنا شوفوا نقراو bien manger se limite à la consommation des produits sucrés. هل bien manger الأكل الجيد محدود على consommation في تناول السكريات، في تناول السكريات، هذا ما كاش منها فو. Pour avoir une bonne santé, on ne doit pas varier la nourriture. Pour avoir une bonne santé ما لازمش باش تكون عندنا une bonne santé ما لازمش نغيروا، ما لازمش ننوعوا في لا نوريتور في الأغذية، هذا خطأ ثاني، لازم ننوعوا تكون أغذية متنوعة. Boire du l'eau entre les repas fait partie d'un bon équilibre alimentaire. كي نشربوا الماء بين الوجبات هو جزء من نظام غذائي جيد، هذا صحيح. Vrai.
وبعد خامسا complète ce tableau par les mots suivants: fruits, boissons sucrées, boissons sucrées, poissons, bonbons, féculents, chips. شوفوا aliments bons pour la santé. عندنا الجدول واش فيه الاولانيه aliments bons pour la santé, aliments mauvais pour la santé. شوفوا في الجدول الاول aliments bons pour la santé واش عندنا اللي راهم ملاح لا سونتي تاعنا، المأكولات الجيدة لصحتنا والمأكولات الغير جيدة المضرة بالصحة. المليحة للصحة هي لي فخوي، نكتبها لكم لي فخوي، لي بواسون ولي فيكولون معناتها النشويات. لي زاليمون موفي بور لا سونتي عندكم بواسون سكري معناتها لي بواسون سكري واسمهم هذوك المشروبات السكريه، لي بونبون وشيبس وحلوى ولي شيبس، هذو موفي بور لا سونتي. Sixièmement, identifier le type et la forme de cette phrase. Et il ne faut pas consommer les aliments gras et sucrés. Bon, la forme le type de cette phrase, type déclaratif. Type de cette phrase, type déclaratif. Et la forme de cette phrase, la forme négative. شوفوا فيها il ne faut pas. هذه هي النفي. Il ne faut pas consommer les aliments. ما لازمش تكونسومي، ما لازمش تاكل les aliments gras، المواد، ما لازمش تتناول المواد السكرية والمواد الدسمة، gras دسمة. هذه c'est une phrase négative. هذه لا فورم تاعها نيجاتيف، هي منفية، جملة منفية. و c'est une phrase déclarative، راهي تعطينا، راهي شغل تعطينا معلومات، ديكلاري لنا بلي ما لازمش نكونسوميو لي زاليمون غرا اي سكري. Septième question, soulignez l'adjectif qualificatif et entoure le complément du nom. L'adjectif qualificatif، سطروا l'adjectif qualificatif اللي هو l'adjectif qualificatif هو صفة، الصفة، و entoure le complément du nom. Le complément du nom المتمم تاع الاسم ندوروا عليه. شوفوا الاسم le problème d'obésité. Le problème d'obésité هي le complément de nom، هي المكمل تاع الاسم. وهنايا est provoqué par l'alimentation moderne. L'alimentation moderne هي الصفة. l'alimentation التغذية الحديثة هي الصفة. التغذية الحديثة معناتها الصفة تاع الأغذية، هذه هي moderne، هو l'adjectif qualificatif. Huitième question, conjuguez ces verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. نبداو. Ne choisir de consommer une nourriture riche en vitamines. هنا راح نصرفوا الفعل اللي راه entre parenthèses في البريزون، في الحاضر de l'indicatif في المضارع. Ne choisir de consommer une nourriture riche en vitamines. لازم نختاروا باش نتناولوا ماكلة غنية بالفيتامينات. choisir كيفاش تولي nous، هذا verbe de deuxième groupe، يولي nous choisissons verbe de deuxième groupe. Deuxième phrase, il évitait les boissons gazeuses. il pluriel، هذا verbe de premier groupe éviter. كيفاش تولي il évite à la fin ENT les boissons gazeuses معناتها المشروبات الغازية، هما يفيتيو المشروبات الغازية، يتفاداو المشروبات الغازية، هذا هو. mettre la phrase au pluriel. عندنا une phrase في المفرد نديروها في الجمع. Une alimentation saine et équilibrée est nécessaire pour le corps. التغذية الصحية saine et équilibrée والمتوازنة
est nécessaire pour le corps. ضرورية للجسم. كيفاش نرجعوها في البلوريال في الجمع نقولوا des alimentations saines ونديروا ES et équilibrées نزيدوا ال S sont équilibrées كانت est nécessaire تولي sont nécessaires parce que هذه كاع الجملة تولي شغل il avec S وهذا verbe être كان est il est يولي il avec S et sont يولي sont nécessaires pour le corps ونزيدوا الاس هنا في nécessaire نزيدوا الاس هنا هذا هو في الجمع. هنا production écrite complète le texte avec les mots suivants: corps, sucre, eau, féculents, bon, repas, fruits, légumes, graisse, protéines. نبدأ corps الجسم sucre les sucres les sucres هما السكريات eau الماء féculents les féculents النشويات bon مليح جيد repas le repas اسمها يا ربي repas الوجبة fruits الفواكه légumes الخضر graisse لا graisse واسمهم هذوك دهون بروتين البروتينات. نبداو نقراو ونشوفو ونبلاصيو. La consommation de différentes sortes d'alimentation assure la consommation تناول une bonne santé. تناول مختلف الأغذية assure تضمن لنا une bonne santé صحة جيدة. deuxième ligne واش قال لكم un نقاط équilibré un repas خير repas équilibré متوازنة comprend des féculents نشويات. شكون هما النشويات؟ هما لي بات ري و بان هذو هما النشويات féculents صافي النشويات féculents et 5 fruits 5 فواكه et légumes par jour. Une importante quantité de شكون هما الفرomage la viande هذو كاع نسموهم لي protéines les protéines entre parenthèses fromage viande par exemple complète le repas. Consommer en faible quantité les consommer en faible كل بكمية قليلة en faible quantité ضعيفة les sucre هذو ما ناكلوش بزاف et les graisses هما الزيوت دهون. ومن بعد هنايا l'eau est bénéfique مفيد الماء مفيد car notre corps الجسم تاعنا on a besoin